واليوم هذا هو الموضوع ديالنا، هو ديكور الحمام. ياك مروه، شنو غادي نشوفوا معك اليوم؟ Alors effectivement, la salle de bain ou الحمام هو c'est un espace اللي كيتعتبر un espace de bien-être, d'hygiène et aussi de relaxation. الناس اللي ما كيعرفوش باللي خصنا فريمون لا ديكوراسيون ديال الحمام فريمون خصها تكون مدروسه مزيان ونعرفوا شنو نديروا فيها شنو ما نديروش فيها. دونك بيان سور شوز اللي غادي نشوفوا اليوم في الروبورتاج. جبتي لنا واحد الروبورتاج قبل ما نتكلموا في التفاصيل ديال التغييرات اللي دخلتي على الحمام. غادي نمشيو نشوفوا الروبورتاج مشاهدينا ونعاودوا نرجعوا. بونجور، معكم إهراء مروان مصممة الديكور. اليوم في هذه الحلقة غادي نشوفوا لو رياميناجمون ديال اون سال دو بان، غادي نشوفوا افون اي ابري وخلينا نكتشفوا انصامبل كيفاش ولات. كيف كنشوفوا دابا لا سال دو بان ولات بلو غران بيان سور باسكو هنا كانت اون بنوار اللي حيدناها ودرنا في بلاصتها اون دوش. لي فيسي اللي تقلبوا اللي كانوا اون فاس مع لا بورت وقلبناهم. اي لا فين كاين لي فاسك سا نا با شونجي، سي جوست كو زدنا كبرناهم شويه. اي سورتو مع لي في ديال لي كارو كون ا شوازي كي سون افيك ان فون بلون et avec un veinage gris, la présence des miroirs, le faux plafond en hauteur. Donc c'est ce qui a fait que la salle de bain زادت كبرت. En ce qui concerne la salle de bain كاملة تبدل bien sûr فيها زليج ديال الحيوطة y compris de الأرض aussi. بدلنا لو ميغوار موالفين اولا الناس جينيرالمون كيديروا ان سول غران ميغوار اللي قابل الحيط كامل. دونك انا في هاد لا كونسيبسيون قسمت لي ميغوار قسمتهم افيك ان جو دو لوميير اللي عطاوه واحد الجماليه اخرى. اي با فورسيمون نديرو هاد النقطه بغيت نشير ليها، هو با فورسيمون نديرو ان ميغوار سور تو لو مور باش يعطينا لا غراندور ولا باش يعطينا باش يعكس لينا لا لوميير ولا باش يعكس لينيرجي. هو كيمكن لنا اوسي نديرو شاك فاسك بلو ميغوار ديالو اللي حتى هو كيكون تري جولي اي تري شيك ا فوار. Pour la table de vasque, on a essayé de choisir une table en marbre, bien sûr, l'irradigie, mais à la couleur le carrelage, sans pour autant une différence de la couleur ou de la matière. Après, on a créé une niche qui était très importante. La cliente Djali, elle voulait créer une niche. Donc, Anna, pour le moment, elle est comme ouverte. Après, Kelly peut faire des étagères, comme il peut comme ça ouverte. Donc, j'ai laissé le choix libre. Comme quoi, une niche, on peut. تقدر تكون فيها des étagères فين نحطوا فيها les produits. نقدروا نديروا un grand vase طالع حتى الفوق avec des fleurs. Donc بالنسبه للنيش j'ai préféré laisser le choix للمشاهدين ديالنا ونعطيهم بزاف ديال الاقتراحات بالنسبه للنيش. Donc en ce qui concerne les WC كيف شفتوا قبل كانوا en face مع الباب، مع الدخله ديال الباب كان اول حاجه كنلقاو هما لي WC قبالتنا. دونك شوز اللي كان جو ديكونساي لي كليون ولا المشاهدين ديالنا باش انهم يديروها، جامي ليسي لي WC en face de la porte. généralement كيكون لي فاسك، sauf que حنا في هذا لو كا ما قدرناش نديروا لي فاسك juste en face de la porte. Mais de toutes les façons, dès qu'on ouvre la porte, أول حاجة كتبان لنا هما les vasques. Et en même temps, c'est un coin qui est isolé, légèrement isolé par rapport à l'espace ديالنا كامل.
Alors sur le mur هذا كانت عندنا une baignoire اللي حيدناها وعوضناها بون دوش à l'italienne وهاد لا دوش ايطاليان زدنا ليها اون توش واللي مشات على الحمام كامل هو لي ليد اللي كاينين اون با دونك اوليو ما درناهم في الفوق في لو فو بلافون في هاد لو بروجي الاضاءه انديريكت درناها لتحت دونك كيف كتشوفوا معايا ودايره على لا سال دو بان كامله. كيف ما شفتوا مشاهدينا من خلال الروبورتاج فالتغيير واضح من الحمام اللي كان قديم وكذلك الاضافات او لا توش اللي ضافتها الاخصائيه في الديكور. اليوم غادي نبغيو نتعرفوا على اول خطوه. كيف ما شفنا في الحمام اللي قديم قبل كانت البانوار وانتم قررتوا انكم تحيدوه وعوضتوه بهذيك لا دوش. نبغيو نتعرفوا علاش كانت هذه الخطوه. Alors première des choses c'était l'utilité ديالو. Alors le client كان قرر انه يتخلى على لا بينوار et en même temps c'était une excellente idée parce que كنا غادي نربحوا plus d'espace. Donc la deuxième chose عاود اللي من غير لا بينوار اللي ولات douche à l'italienne c'est que قلبنا le positionnement ديال لي WC. C'est-à-dire que avant كنت كتحل الباب كتدخل en face مع كتلقى en face معاك les WC alors que maintenant les WC ولاو de côté اللي ولا عندنا plus c'est en face de toi une niche décorative chose qui est plus sympa في الدخله ديالنا الحمام. نعم غادي نهضر شويه حتى على لي زاكسيسوار اللي وظفتوهم في هذا الحمام واللي كنظن حتى هما من بين المسائل اللي مهمه واللي سمحتي لي قبل ما ندوزو لي زاكسيسوار عرفت شحال اللي كتشوف فيها خصنا نهضروا على الاضاءه هي الاولى بطبيعه الحال. الاضاءه اللي هي من بين الحويجات اللي مهمه بعض المرات كندخلوا لدي سال دو بان وكنلقاو فيهم واحد الاضاءه اللي هي مجهده بزاف بعض المرات كندخلوا كنلقاو اضاءه اللي هي خافته. اليوم الاضاءه كيفاش اشتغلتوا عليها نتوما في هذا سال دو بان؟ Alors في هاد لا سال دو بان اشتغلنا على هاد الاضاءه على اساس انها غادي لو كليون غادي يكون فيها في لا جورني اي لو سوار. كيف كنعرفوا كاينين دي بيرسون كيف كنقولوا كي سو ريفي سور لو موفي بيي دو كو فاش كيفيق بحال دابا في لو سوار ا 3h دو ماتان يشعل اون لوميير تري فورت كتقدر تفيقوا من الناس كتقدر ديرونجي. دونك سي بور سيلا خدمنا على بليزيور تيب دو لوميير. دونك كاينه لا لوميير ديريكت اي كاينه لا لوميير انديريكت كيف شفتوا معنا في لي ليد اون با اللي داير على الارض كامله. اي دونك هذه هي لا لوميير انديريكت. ابري كاينين لي زابليك في لو مور اللي وسط لي دو ميروار et عاد les spots اللي درنا الفوق. Mais on a essayé de donner plusieurs ambiances à la salle de bain. Comme قلنا tout à l'heure, c'est la salle de bain, c'est un espace de relaxation et de bien-être. Donc des fois on a besoin de lumière tamisée. Aussi là, les couleurs اللي خدمنا, on a travaillé des couleurs qui sont neutres et des teintes minérales. الكارلاج يعني حتى في هذاك الجليج بدلتوه كانوا في واحد اللون اللي هو غوز ورجعتوه في الابيض. نبغيو نعرفوا واش حتى الكارلاج مهم اننا يكون الاختيار صائب باش يقدر يعطينا واحد الحمام اللي كيف ما قلتي نرتاحوا فيه. Alors premièrement le choix ديال لي كارو دار على جوج ديال الحوايج. premièrement هذيك لا فينيسيون اللي عندنا في لي كارو كاينه في الدار كامله في لونسومبل ديال الارضيات الدار كامله. دونك باش نبقاو على لا ميم تيماتيك donc اختارينا هاد لو كارلاج. mais à la base l'idée puisque la salle de bain صغيره donc l'idée c'était de rester sur des tons qui sont clairs même si la salle de bain الاولى c'était pas des tons foncés. Mais on a préféré rester sur des tons clairs, en même temps بقاو في quelque chose de sobre et de neutre et de minéral. شفنا حتى لو فو بلافون اللي طرا فيه واحد التغيير. كان ديجا ان فو بلافون ولكن نتوما شنو اللي بدلتوا فيه بالضبط؟ Alors le faux plafond effectivement كان لو فو بلافون هابط. دونك منين بغينا نعاودوا لو فو بلافون لقينا هابط شوز اللي سمحت لنا اننا نربحوا اون اوتور اللي عطاتنا اون امبرسيون ديال المساحه كبر. ديالنا يكون فيه واحد لا اوتور اللي مناسبه. اكزاكتومون. كاينين بعض الناس اللي كيهبطوا لو فو بلافون
كيقول لك باش تسخن لا سال دو بان الوغ كو ديجا لا سال دو بان اي بوتيت دغيا كتسخن دونك هذاك لي 40 سنتيمتر اللي غادي تربح اون اوتور اللي حسن في الاستيتيكمون واللي كتعطيك واحد الوسوعيه ما غاديش تغير لك درجه الحراره زعما في السخونيه دونك بما اننا كنهضروا على السخف فاكيد كيف ما كنعرفوا ذكرتي بان كاين السخونيه فنبغيو نعرفوا الاختيار ديال الصبايغ اللي ممكن الصباغه اللي نصبغوا بها البلافون ديالنا او حتى الحيوط الا كنا ما درناش الكارلاج يعني او داك لي كارو طالعين حتى للسقف نبغيو نعرفوا اختيار هذيك الصباغه على اي اساس كيكون شنو هي الصباغه اللي خصنا نختاروها لان باش ما ياثرش على هذيك السخونيه كيف ما كنعرفوا ولا هذاك البخار. effectivement alors déjà كاينين كيف كنعرفوا actuellement في لي سال دو بان كيمكن لنا نديروا كاين بوكو دابياج كاين صباغه on peut mettre du papier peint on peut mettre beaucoup d'habillage ماشي غير صباغه يعني ممكن نديرو ما يتاثرش non ما كاي bien sûr il faut choisir un papier peint adéquat à une salle de bain c'est-à-dire que تكون يعني كيستحمل هذيك الحراره وديك الرطوبه اللي كتكون ديالو تكون انها يمكن لها تقاوم الماء اكزاكتومون اي بيان سور ما كيدارش في البلاصه اللي كيكون عليها الماء بزاف c'est-à-dire كيكون جينيرالمون في ان مور ديكوراتيف بعيد على فين دايز نعم. بور لي زاكسيسوار اللي بغيت نهضر عليهم انا من الاول واللي هما كيبانوا ليا واحد الحاجه اللي مهمه باش يمكن لنا نزينوا الحمام ديالنا. نتوما علاش كتعتمدوا اليوم في لي زاكسيسوار؟ الوغ ديجا لا سال دو بان اون elle-même كتفرض عليك واحد لي زاكسيسوار. Donc on essaie d'être très simple les accessoires parce que كيكون عندك les serviettes, les tapis de bain et d'abord je conseille toujours les personnes à faire c'est que كيكونوا عندنا les produits de beauté كيكون la pince à épiler, les brosses à dents, brosses pour cheveux et tout ça. Donc ce qu'on fait c'est des boîtes. Premièrement ما كيبقاش عندك ديال دوك كل قرعه في اون كولور في اون ماتيير فهذا دونك كان كيف شفتوا طالور داير في الريبورتاج خلينا واحد درنا اون تابل ا فاسك تحت منها اون اوتر تابل pour tout ce qui est rangement et accessoires et اللي درنا فيهم aussi des boîtes pour la couleur اللي نستعملوا comme accessoire انا je conseille toujours à utiliser des couleurs اللي موجودين اللي c'est-à-dire الا خسر لك لو تابي دو بان ولا خسرات لك لا سيرفيت تلقى ديما لا ميم كولور وما يكونش عندك كل حاجه في لون. سي تري تري امبورطون بور غارد باسكو فاش كيوليو عندك بزاف ديال لي كولور بزاف ديال لي برودوي محطوطين كتولي اون ديزورغانيزاسيون كيولي كيجيب لك الله باللي هذاك ليسباس مرون فوالا. نبقاو في لي زاكسيسوار وكاين بعض الناس اللي كيفضلوا انهم يديروا مثلا اون بلانت في الحمام واش ممكن نديروا لا بلانت والى بغينا نديروها واش ممكن نعوضوها بلا بلانت ارتيفيسيال؟ كاينين دي بلانت اللي كيكونوا كيستحملوا لوميديتي ما كيكونش خاصهم الضوء اي كاينين كوم بيان سور ميم لارتيفيسيال سا بو ايتر. نتوما شنو كتنصحوا؟ سي لو بودجي اللي كينصح فهاد بحال دابا الا كنت غتاخذ كيبقى الاختيار اكزاكتومون كيبقى واش il peut se permettre la végétation naturelle ou aller vers l'artificiel et aussi le مساحة. إلا كانت un espace اللي يكون صغير on opte plus vers l'artificiel كيف كنقدروا non seulement les plantes كنقدروا نديروا même les roses. C'est très joli, c'est très chic. كيعطي واحد لينيرجي بوزيتيف دي بيتال دو روز اكزاكتومون كنقدروا نديروا دي بيتال دو روز كنديروا لي بوجي لي سونتور باسكو سي تري تري امبورطون في الانرجي ديال ان اسباس ان تكون اون بون اودور تكون الريحه مزيانه وكذلك حتى النظره تكون مزيانه وهذا الشيء احسن حاجه هما هذوك الورود اللي ممكن اننا نشوفهم. شكرا بزاف على الحضور ديالك وعلى هذه المعلومات كلها اللي عطيتينا اليوم. شكرا لكم. مرحبا.